ipanguluhan sa atong mayor Galicano Matric Troita. Ngani pag-ingon ako nga mayor, ako padad-o niya o komite sa senior citizen kay tiko lang dapat ko. Ngayon ko ninyo, unsa may gibuhat sa atong mayor sa lungsod sa Dawin nga mag-edad ang senior citizen 70 and above og mag-birthday. Naay cake og kwarta, di ba? Ako pong gibuhat sa akong barangay sa barangay Mayong Tubig. Kung kinsa tong mag-birthday og 70 and above, akong tagaan og usa ka sakong bugas. Katorang 5 kilos. Pero mayon ko ninyo mga kaigsunan, amo ka ng kaugalingon nga salapi uban sa akong mga barangay council. Haron may makahatag nganha sa mga senior citizen. Munay akong dadon onya dinis atong lungsod sa Dawin katong mga senior citizen, ako kanang pamupan og edad 65 and above mag-birthday, tagaan og usa ka sakong bugas, cake ug kwarta. Layhan mo na? Layhan! Onya bayon ko ninyo, mga senior citizen. Ingna ang inyong pamilya. Mag-usarata dinhi sa lungsod sa Dawin karong Mayo 12, Lunes. Dako kayong Pasko dinhi sa atong lungsod sa Dawin. Layhan ba mo ni ana? Layhan ba mo ang atong mayor sa lungsod sa Dawin? Inyong gibalik pagka-mayor dinhi sa atong lungsod sa Dawin? Layhan ba mo ang atong vice mayor dinhi sa lungsod sa Dawin? Ang atong pinalangga nga Honorable Alvin Troita? Layhan ba mo ang atong gobernador Chaco sa Carbaria atong gibutang? Layhan ba mo ang atong congressman Janice Digamo? Ngayon ko ninyo, layhan ba mo diin kamo ang tulo ka board member nga atong ibutang karong Lunes? Layhan ba mo nga kaning line up sa thematic inyong gibutang? Busa mga kaigsunan, mo ingon ko ninyo nga karong Pizza 12, dako kayong Pasko sa atong lungsod sa Dawin. Gikan ni Gobernador hantod sa ubos ng mga konsyal, inyong gi-straight i-landslide. Muyon ko ninyo si Mayor Galicra ang muingon kaninyo kung unsay gipremyo dinhi sa atong lungsod sa Dawin o sa kada barangay. Hilo man. Unya pohon wa nay laing Lunes. Ngayon ko ninyo mga kaigsunan ko, ang inyong mahalalon nga mga boto mo'y serbisyo alang kaninyo. Then ang akong dughan murag mabuwag sa kalipay nga din kamo niining kagabihon nga nitambong gayod sa General Rally dinhi sa atong lungsod sa Dawin. Ngayon ko ninyo mga kaigsunan, Junior Salvoro, numero 17 sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Daghang salamat.
Sentimento sa mga senior, atong prioridad. 17 sa balota, Junior